자, 오늘 19번째 챕터가 제5가 하나님의 섭리에 대해서 19번째 오늘 함께 보겠습니다. За Бурхны нэгүүлсэн хэсэг байгаа. Тэгээд 19 дахь бүлтийг харъя. 자, 이 행위 언약의 형벌이 이 사망이라고 했는데 사망. 이것이 무엇을 의미하는가? Үйлсийн гэрээний шийтгэл нь үхэл гэсэн байгаа. Тэгвэл энэ юуг илэрхийлдэг вэ? 다시 말하면 하나님이 말씀하신 그 언약을 지키지 않을 때는 죽는다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны айлтсан үгийг дагаж түүнд нь дуулууртай байхгүй бол үхнэ гэсэн үг юм. 자, 여기서 사망은 육체적인 죽음뿐만 아니고 영적 죽음까지도 포함하는 그러한 의미를 말합니다. За тэгвэл энэ үхэл нь яг ямар үхэл вэ гэхээр энэ махан биеийн үхэл төдийгүй сүнсний үхлийг хүртэл хамарсан үхэл юм аа. 그렇기 때문에 이 사망은 하나님과의 이 분리가 되는 거예요. 그 사망으로 인해서. За тэгээ энэ үхэл нь бурханаас тусгаарлагдана гэсэн утгатай юм. 그리고 영원한 죽음. 그래서 지옥이나 이제 둘째 사망을 의미하는 것입니다. За тэгээд энэ нь мөнхийн үхэл мөн Библиэр байгаагийн дагуу галт там эсвэл хоёр дахь үхэлийг агуулсан ийм зүйлс юм аа. 자, 그래서 20번째 보면은 이 아담과 하와가 하나님께 완전히 순종했다면, 그죠? 이 순종했다면 죽지 않았을 텐데, 그러면 얼마나 오래 살았을까? 궁금하죠, 그죠? За хэрвээ Адам Ева хоёр бурханд бүрэн дуулууртай байсан бол тэр хоёр хэр удаан амьдрах байсан болоо? Ийм асуулт жоохон тийм сонирхолтой байх болно. 그러니까 하나님께서 그 아담에게 그 선악을 알게 하는 나무를 먹으면 정령 죽으리라 했으니까 그걸 먹지 않았다면은 아마 영원히 살았을 겁니다. Бурхан Адам Ева хоёрт тэр сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсээс идэж болохгүй гэж айлтгахад тэр хоёр идээгүй байсан болвол хэр удаан амьдрах байсан бэ гэж. 자, 21번째 보면은 자, 이것이 어떻게 성경에서 증명이 되는가 있는데 이 로마서 5장 12절에 있습니다. За тэгвэл үүнийг Библиэлд хэрхэн гэрчилсэн байдаг вэ? Ром 5:12 자, 한번 찾아볼까요? 로마서 5장 12절. бүгдээрээ хамт хааж олъё. Ром 5:12 자, 한번 읽어주세요. 로마서 5장 12절 말씀. Ром 5:12 нэг хүнээр ертөнцид нүгэл нь ирсний адил нүглээр үхэл нь ирсэн. Тиймээс бүгд нүгэл үйлдсэн тул үхэл нь бүх хүнд иржээ. 아멘. 네. 여기서 이제 한 사람은 바로 이제 아담을 가리키는 건데, За нэг хүн гэж байгаа. Энэ нэг хүн гэж байгаа нь Адамыг хэлж байгаа юм. 그, 그 아담의 죄로 인해서 그 죄로 말미암아 사망이 왔다고 했습니다. За Адамын нүглээр үхэл ирсэн. 그래서 모든 사람이 죄를 지어서 결국 사망에 이르게 되었다라고 성경에서 말씀하고 있습니다. Тиймээс бүх хүн нүгэл үйлдэж бүх хүн үхэх болсон гэж энэ саяын Библийн хэсгээр бид нэр харж байна. 자, 22번째 재밌는 질문인데요. 만약에 우리가
사망이 세상에 들어오지 않았다면 사망이 그러면 아무도 죽지 않겠죠. 그렇다면은 계속 우리가 번성해서 살 텐데 그러면 세상이 그 많은 사람들을 어떻게 감당할 수 있겠는가라는 질문입니다. За 22 дахь нь маш сонирхолтой асуулт гарч ирж байна. Яг саяын бидний харсан зүйлтэй холбоотой. Дараагийн асуулт нь 22 дахь асуулт их сонирхолтой байгаа. За тэгээ энэ асуулт нь юу гэхээр хэрвээ үхэл энэ ертөнцид байгаагүй бол хүн төрлөختөн нэг ч хүн одоо нэг ч хүн хүн төрлөختнөөс нэг ч хүн үхээгүй байнга одоо ингэж өсөж үржиж байсан бол энэ ертөнц тэр олон хүнийг хэрхэн давж одоо юу гэвэл дийлэх байсан бэ? Тэр олон хүнийг хэрхэн энэ дэлхийн ертөнц авч явах вэ гэж. 그러니까 쉽게 생각하면 이제 에덴 동산 안에서 아담과 함께 우리가 계속 살고 있게 되는 거죠. 만약에 사망이 들어오지 않았다면. За хэрвээ үхэл орж ирээгүй болвол Адамтай хамт Эден цэцэрлэгт мөнхөд бид нэр хамт амьдрах юм аа. Амьдрах байсан. 아마 그렇게 된다면 성경에 보면 이제 에녹이나 엘리야처럼 이들은 이제 하나님이 죽지 않고 하늘로 데려가셨을 거죠. 데려가셨는데 아마 그렇게 하지 않으실까. 이제 우리가 그렇게 생각해 볼 수도 있습니다. Хэрвээ тийм бол Библиэлд Энох, Элия гардаг шүү дээ тий. Тэгвэл энэ хоёр хүн ерөөсөө үхэл амсаагүй бурхан тэр хоёрыг мөнхийн улс руу дагуулж авч явсан. Тэгвэл хэрвээ энэ дэлхий дээр үхэл байгаагүй үхэл орж ирээгүй бол бурхан хүмүүсийг энэ Энохтай адил Элиятай адил мөнхийн улс руу дагуулж явах байсан баха. 자, 23번째 문제를 보면 자, 하나님께서 아담을 인류의 대표자로 정하신 것은 공평하지 않다. 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 거기에 대해서 우리가 어떻게 대답을 하면 좋겠는가? За ийм хүмүүс байдаг байна. 23 дахь асуултаа ямар хүмүүс вэ гэхээр бурхан Адамыг хүн төрлөختний төлөөлөгч болгосон шудраг бус юм аа гэдэг хүмүүс байдгаа. Тэгвэл үүнд юу гэж хариулах вэ гэсэн ийм асуулт байна. 그러니까 이러한 질문하는 사람들은 아담이 죄를 졌기 때문에 자기 같으면 그 언약을 잘 지킬 수 있을 텐데 그러니까 하나님이 왜 아담을 대표자로 삼았느냐에 대한 이제 공평하지 않다라는 말을 하는 것입니다. За юу гэхээр хэрвээ бурхан намайг хүн төрлөختний төлөөлөгч болгосон болвол би бурханы үгэнд дуулууртай байх байсан. Тэгтэл бурхан яагаад заавал Адамыг сонгосон юм бэ? Тэгээд Адамыг сонгосон нь шудраг бус байна. 그러니까 이런 질문과 비슷한 유형의 그러한 질문들을 우리가 같이 생각해 볼 수 있습니다. За үүнтэй төстэй асуултуудыг ч бас бид нэр бас бодож болно шүү дээ. 무슨 말인가 하면은 그러니까 하나님이 하시는 일에 대해서 우리가 생각해 볼 때 하나님이 공평하지 않으시다. 자기가 자기 마음대로 이렇게 하신다라는 그러한 생각을 할 수도 있습니다. За өөрөөр хэлэх юм бол бурхан юу гэхээр бурхан арай шудраг бус юм шүү. Бурхан юм хийхдээ ямар нэгэн ажлыг хийхдээ그 өөрийнхөө дураар л хийдэг. Ер нь жоохон шудраг бус бурхан юм шүү гэж бодож болох юм аа. 그러니까 하나님이 하는 일에 대해서 이렇게 공평하지 않다라는 그런 질문이 있을 때 로마서 9장 20절을
여러분들이 기억하시면 됩니다. 로마서 9장 20절. Тэгээ бурхан ер нь бурханы хийж байгаа зүйл нь шудраг бус юм шиг санагдаад байна гэсэн эргэлзээ төрөх үед Ром 9-ийн 20 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ харах хэрэгтэй. 자, 한번 읽어주세요. 로마서 9장 20절. Ром 9-ийн 20. 예. 이 사람아, 내가 네기에 감히 하나님을 실문하느뇨. Бурханы эсрэг хариу хэлдэг хүн чи юм бэ? Баримлалчинд та яагаад намайг ингэж хий гэж хэлдэг гэж юу? 네, 그러니까 이 말씀은 우리 제약된 인간이 어떤 것이 공평하고 어떤 것이 공평하지 않은지 우리가 결정할 권리가 없다는 거예요. За тэгвэл энэ Ром 9-ийн 20 дугаар ишлэгийг харах юм бол энэ нүгэлт хүн төрлөختөн ямар нэгэн зүйлийн шудраг бус гэдгийг шийдвэрлэх эрхгүй юмаа гэдгийг харуулж байгаа ишлэл байна. 네, 그러니까 하나님은 충분히 인류의 창조주가 되시기 때문에 얼마든지 이 주권적 스스로 그가 결정할 수 있고 또 그가 하는 모든 일이 그 자신이 기뻐하시는 대로 행할 권리가 있다라는 말씀입니다. За хүн төрлөختний бүтээгч болох тэр бурхан бүрэн эрхтэй нэгэн юм. Тэгээ тэр энэ бүрэн эрхээрээ өөрийнхөө бүтээсэн бүтээлээ өөрийнхөө тааллын дагуу үйлдэх эрхтэй юм аа. 그러니까 여러분 23번 같은 질문에 대해서 여러분들이 그러니까 하나님에 대한 존재를 분명하게 알면 하나님에 대한 존재에 대해서 분명하게 알면 우리가 이 세상에서 나타나는 모든 일들이 결코 불합리한 것이 아니라 하나님이 기뻐하시는 뜻대로 되어진다라고 우리는 그렇게 받아들이는 것입니다. Тэгвэл энэ 23 дахь асуулттай төстэй бурхан болон бурханы хийж байгаа зүйлс нь шудраг бус юм шиг санагдах тийм эргэлзээ төрөх тохиолдолд юу гэхээр хүн бурханы тэр бүтээгчийн эсрэг гомдлох ямар ч эрхгүй. Бүтээгч нь өөрийнхөө тааллын дагуу ямар нэгэн зүйл хийхдээ өөрийнхөө тааллын дагуу хийдгээ. өөрийнхөө хүслээр хийдгээ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй байна. 자, 24번에 보면 이 행위 언약이 그리스도인인 우리에게 중요한 이유가 무엇인가? 중요한 질문이죠. За 24 дахь асуулт байна. Маш чухал асуулт байгаа. Энэ юу гэхээр энэ үйлсийн гэрээ Христчин бидэнд ямар чухал учир шалтгаантай юм бэ? 그러니까 다시 말하면은요, 왜 하나님이 우리와 이 언약을 맺어 주셨냐라는 질문입니다. За дахиад хэлье юу гэхээр Бурхан яагаад биднэртэй гэрээ байгуулсан юм бэ гэсэн үг байгаа. Энэ 24 дахь асуулт нь. Товчхондоо хэлэх юм бол 자, 물론 앞에 이제 행위라는 이 단어가 붙어 있지만 이 언약 자체가 하나님께서 우리와 이 언약을 맺어 주신 이유는 바로 우리에게 이 구원과 심판에 대해서 이 구원과 심판에 대한 그 언약을 우리에게 맺어 주신 겁니다. за тэгвэл энэ гэрээ байгуулсан ямар гэрээ юм бэ? Үйлсийн гэрээ гэж. За тэгвэл энэ үйлсийн гэрээ нь юу юм бэ гэхээр Бурхан хүн төрлөختөнтэй авралын мөн шийтгэлийн гэрээг байгуулсан юм аа. 그래서 물론 하나님은 우리가 이 언약을 잘 지키기를 원하셨지만 우리는 그렇게 하지 못했습니다. Бурхан бол биднээс түүний энэ гэрээг сайн сахиасаа гэж хүссэн байгаа. Гэхдээ хүн төрлөختөн Бурханы гэрээг сахиж гүйцэлдүүлж чадаагүй. 그러면 하나님이 우리에게 그 언약을 맺어 주신 그러한
하나님의 계획이 그러면 끝이 난 것인가라고 생각이 들 텐데 그렇지 않습니다. Тэгвэл Бурхны энэ үйлсийн гэрээ байгуулчаад ингээд төгсөж байгаа юм уу гэвэл тийм биш ээ. Төгсгөл байхгүй. 이제 우리가 다음 장에서 이제 그 은혜 언약에 대한 부분을 우리가 보게 되는데 결국에는 이 언약 자체가 바로 예수 그리스도를 통한 이 구원을 우리에게 주시기 위해서 우리에게 이러한 언약을 맺어 주신 겁니다. Амтсан ташаан бол. 네. 이 언약은 바로 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원해 주시고 또 심판하시기 위해서 이러한 언약을 맺어 주신 겁니다. За тэгвэл энэ үйлсийн гэрээ нь юу гэхээр Есүс Христээр биднийг аварч мөн биднийг шийтгэх болно гэсэн гэрээ юм аа. 그래서 첫째 아담이 죄와 사망을 가져왔는데 Эхний Адам нүгэл үхэл авчирсан бол 그러나 이 둘째 아담으로서 그리스도께서는 우리에게 의와 영생을 가져다 주셨습니다. хоёр дахь Адам болох Христ зөвхт байдал мөн хаймыг бидэнд өгсөн юм аа. 그래서 우리는 이 아담이 이 행위 언약에 있어서 우리의 대표자였다라고 합니다. Тэгээд юу гэхээр Адам нь энэ үйлсийн гэрээний тухайд бидний төлөөлөгч болсон юм аа гэж ингэж хэлдэг юм аа. 반면에 예수 그리스도는 은혜 언약에 있어서 우리의 대표자가 되시는 겁니다. Харин Есүс Христ бол нэгүслийн гэрээний тухайд биднийг төлөөлөгч юм аа. 네, 그러니까 이 언약은 이 하나님의 생명의 말씀을 가리키는데 그것은 곧 우리의 구원과 심판에 대한 언약이다라고 이해하시면 됩니다. За тэгвэл энэ үйлсийн гэрээ гэдэг байгаа нь юу гэхээр биднийг аврах мөн шийтгэх гэрээ юм. 그래서 물론 하나님은 우리가 그 언약을 잘 지키기를 원하셨습니다. Хүмүүс Бурхны гэрээг бүр маш сайн сахихыг хүсэж байсан. 그러니까 아담과 하와가 그 하나님 말씀을 순종하지 않아서 그 선악을 알게 하는 나무를 먹은 것은 분명한 그들의 죄입니다. Гэхдээ Адам, Ева хоёр тэр сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг идсэн нь үнэхээр нүгэл мөн. 하지만 하나님께서는 둘째 아담, 바로 예수 그리스도를 통해서 우리의 모든 죄를 십자가에서 죽으심으로 인해서 우리에게 다시 이 구원에 대한 은혜를 베풀어 주신 겁니다. Харин Бурхан хоёр дахь Адам болох Есүс Христээр дамжуулан биднийг аварсан юм аа. Тэгээд тэр бидэнд нэгүслээ бидэнд хайрласан юм аа. 그래서 하나님을 언약의 하나님이다라고 부르기도 합니다. Тийм болохоор Бурханыг гэрээний Бурхан гэж бас хэлдэг. 여러분들이 기억해야 될 것은 그 언약이 곧 은혜다라는 것입니다. Тэгээ бидний сайн анхаарах ёстой зүйл нь юу гэхээр 언약이 곧 은혜. Тэр гэрээ бодвол 하나님의 은혜다. гэрээ тэгвэл юу гэхээр Бурханы нэгүсэл юм аа гэсэн үг. 그리고 분명한 것은 우리는 그 언약을 완전하게 지킬 수 없다라는 것입니다. Бас бид нэр тэр гэрээг бүрэн гүйцэлдүүлж сахих боломжгүй. 그렇기 때문에 우리는 반드시 예수 그리스도를 통해서만이 우리가 구원을 얻을 수 있게 되는 것입니다. Тийм учраас бид нэр Есүс Христээр л аврагдах боломжтой
Есүс Христээр л дамжуулан аврагдах боломжтой. 네, 우리가 이 행위 언약에 대해서 살펴봤는데, 한 가지 여러분들이 주의할 점은 무엇인가 하면, 구원은 반드시 믿음으로 우리가 구원을 얻는 것이다라는 것입니다. За тэгээд энэ үйлсийн гэрээтэй холбогдуулаад дахиад нэг юм хэлэхэд юу гэхээр аврал болвол авралыг зөвхөн итгэлээр л авах боломжтой. зөвхөн итгэлээр л аврагдах боломжтой. 그런데 이 온전한 믿음은 바로 그 믿음에 대한 그 행위가 반드시 있어야 된다라는 점을 잘 기억하셔야 됩니다. За тэгвэл тэр бүрэн төгс итгэл нь тэгвэл юу вэ гэхээр ямар итгэлийг хэлдэг вэ гэхээр үйлстэй итгэлийг хэлдэг юм аа. 하지만 우리가 그 행위로 그 행위, 우리 스스로의 어떤 그 언약을 지킴으로써는 구원에 이룰 수 없다라는 점 여러분들이 반드시 기억해야 됩니다. Гэхдээ зөвхөн үйлсээр дан үйлсээр бид нар тэр гэрээг сахих боломжгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 그 부분을 만약에 그러니까 행위에 대한 부분을 지나치게 강조하게 되면 바로 율법주의가 되는 것입니다. Үйлс одоо үйлс гэдэг үйлсийг хит дөвүүлгээд байх юм бол итгэлээс илүүтэйгээр үйлсийг дөвүүлгээд байх юм бол хуулийн дагуух үзэлтэн итгэгч хэрний хуулийн дагуух үзэлтэн болох болно. 그래서 유대인들은 분명히 아브라함으로부터 이제 믿음으로 구원을 얻는다는 그러한 그 믿음이 있었는데 점점 그들이 이 언약에 대한 오해로 인해서 이 율법을 지켜야 구원을 얻는다라고 그렇게 믿게 된 것입니다. Юудэчүүд, еврейчүүд юу гэхээр Авраамаар дамжуулан итгэх юм бол аврагдана гэсэн итгэлтэй байсан боловч тэр нь бүр явцын дунд бүр дамжирсаар бүр энэ гэрээнд хит бурхны гэрээнд хит юу хазаагаад 왜냐면 이 부분이 너무 хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлж байж л аврагдана гэсэн ийм байдалтай болцоосоо. 너무나 중요하기 때문에 다시 한번 강조드리자면 이 언약은 하나님의 은혜다라고 여러분들이 잘 기억하시면 됩니다. За дахиад энэ маш чухал зүйл учраас дахиад хэлье. Энэ гэрээ гэдэг бол бурхны нэгүсэл юм аа. 그렇다고 우리가 이 행함에 있어서 이거를 또 가볍게 여러분들이 생각하시면 안 됩니다. За тэгээд үйлсийг тэгвэл энэ гэрээ гэдэг нь нэгүсэл юм бол үйлсийг бид нэр хөнгөн үзэж болохгүй. 그래서 예수님이 율법을 폐하러 오신 것이 아니라 완전케 하려고 오셨다고 했습니다. Есүс хуулийг эсэргүүцэхээр биш харин хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлэхээр ирсэн гэсэн байдаг. 그래서 지금은 구약의 그런 의식이나 조문 이런 걸 우리가 지키지 않습니다. Тийм учраас бид нар одоо хуучин гэрээний үеийн тэр дүрм журам юу лээ ёс зайгийг бид нэр дагдаггүй. 우리가 성경에서 가장 중요한 우리에게 십계명 그러한 우리에게 계명을 주셨는데 그 계명은 우리가 하나님을 사랑함으로 감사함으로 우리가 그 말씀을 순종하는 것입니다. Бид нар тэр хуучин гэрээний ёс зайгийг гүйцэлдүүлдэггүй харин бид нар юу гэхээр бурхныг тэр хайрлаж түүнд талархсан сэтгэлээр бурхны 10 хуулийг бид нар харин бурхны 10 хуульд бид нар дуулууртай байдаг. 그러니까 우리가
율법을 잘 지켜야 구원을 얻는 것이 아니라 구원은 믿음으로 우리가 하나님께서 주시는 것이고 그 믿음을 가진 자들이 하나님을 사랑해서 하나님의 말씀을 순종하는 것이다 라는 것입니다. За тэгвэл юу гэхээр хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлснээр Бурхны тэр хуулиудыг бүрэн гүйцэлдүүлснээр бид нар аврагдахгүй. Харин бид нар тэр Бурханд итгэх итгэлээр аврагдана. 자, 이제 6과로 우리가 넘어가겠습니다. 생명 언약 또는 은혜 언약. За 5 дахь хэсэг рүү ингээд орж байна. Гэрээний хууль биш амийн гэрээ мөн нэгүслийн гэрээ гинэ. 그러니까 이 언약이 이제 구원과 심판, 즉 우리의 이 생명과 관련되어 있기 때문에 이렇게 생명 언약이다 이렇게 부르는 겁니다. За энэ нэгүслийн гэрээ нь бидний энэ хүний амьттай холбоотой учраас энэ нэгүслийн гэрээг бас амийн гэрээ гэж бас хэлдэг юм аа. 그런데 그러한 우리의 구원에 있어서에 대한 것이 순전히 하나님의 은혜이기 때문에 은혜 언약이다라고 더 부르는 것입니다. Тэгэд энэ ам Бурхны нэгүсэлтэй маш нарийн холбоотой учраас энэ гэрээг бас нэгүслийн гэрээ гэж бас хэлдэг. 네, 그러니까 우리는 이 언약을 통해서 우리는 이 언약이 곧 하나님 말씀인데 우리가 이 하나님 말씀을 통해서 우리가 하나님을 우리가 좀 더 알게 되는 것입니다. За тэгвэл энэ гэрээгээд байгаа нь юу гэхээр Бурхны үгийг хэлээд байгаа. Тэгвэл бид нар Бурхны үгээр энэ гэрээг бид нар таньж мэдснээр Бурхныг бид нар илүү хэн бэ гэдгийг олж ойлгож мэдэх болно. 네, 그러니까 여러분들이 언약이라는 말을 생각할 때 물론 이제 약속이지만 우리가 무엇보다 중요한 것은 이 언약을 우리가 맺은 그 하나님은 어떤 분이신가라는 것을 우리에게 이 언약을 통해서 잘 알려주신다라는 것입니다. За энэ гэрээгээд байгаа нь Бурхны амлалт юм. За тэгвэл энэ амлалт гэрээ хийгээд байгаа тэр нэгэн тэгвэл яг ямар хүн юм бэ? Ямар нэгэн юм бэ? Тэр гэрээ хийгээд байгаа нэгэн нь яг хэн юм бэ гэсэн ийм бас эргэлзээ асуулт гарч ирнэ. 자, 21문 이제 보면 인간은 하나님이 창조한 처음 상태를 유지하였는가? 라는 질문입니다. За 21 дахь асуулт гэж байна. Энэ хүн төрлөختөн Бурхны Бурхан хүн төрлөختнийг биш Бурхан хүнийг анх бүтээсэн дүр төрхөөр хүмүүс одоо яг байгаа хүн төрлөختөн Бурхны бүтээсэн анхны дүр төрхийг хадгалсан хിവэрэ байна уу гинэ. 자, 우리가 잘 알듯이 이 사단의 유혹을 받았죠, 그죠? 그래서 먹지 말라 그렇게 금지된 열매를 먹음으로 하나님의 계명을 범했습니다. За бид нэр бүгдээрээ сайн мэднэ. Сатаны уруу татлагт ороод сатаанд уруу татагдаад идэж болохгүй гэсэн хориглосон байсан тэр модны жимснээс идэж Бурхны хуулийг яасан зөрчсөн байгаа. 자, 그래서 원래는 우리가 죄가 없었어요, 그죠? 죄가 없었는데 죄 없는 상태에서 우리가 타락하게 된 겁니다. 이제 죄가 이제 생긴 겁니다. За уг нь бол хүн нүгэлгүй байсан. За тэгээд Бурхны хуулийг зөрчөөд
хүн завхарсан юм аа. Гин нүгэлгүй байдлаас завхарсан гинэ. 예, 가령 예를 들어서 우리가 어떤 음식을 만들면 처음에는 깨끗한 음식인데 거기에 예를 들어서 그 음식이 상하게 된 겁니다. За жишээлбэл одоо нэг хоол хийлээ гэж бодъё. Тэгээ нөгөө хоол анхандаа бол ямар ч одоо яг анх бол зүгээр гоё хамттай хоол хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд яасан бэ гэхээр нөгөө хоол нь гашилсан. 자, 우리 성경을 한번 보겠습니다. 창세기 3장 Нэг л харъя. 6절. Эхлэл 3-ын хэд ийнэ? Эхлэл 3 자, 창세기 3장 6절부터 8절까지 한번 자, 읽어주세요. 창세기 3장 6절. Эхлэл 3-ын 6-аас 8. Эхлэл 3-ын 6-аас 8. Тэгээд тэр модны жимс нь хүнс болоход шинтэй, нүд булаам, мэргэн ухаантай болгочмоор шунал хөдөлгөм сайхан харагдсан тул тэр эмэгтэй түүнээс авч иджээ. Тэр бас өөртөөгөө хамт байсан нөхөртөө өгч тэр ч иджээ. Тэгээд тэр хоёрын нүд нээгдэж хоёулаа нүцгэн байгаагаа мэдээд инжир модны навчсыг хооронд нь холбож өөрсдөө бэлхэмж хийжээ. Тэрүү ороход эзэн бурхны цэцэрлэг дундуур алхаж яваа чимээг сонсоод эр хүн их нэртэйгээ хоёул эзэн бурхны оршуугаас цэцэрлэгийн модон дотор нуугджээ. 아멘. 자, 13절도 한번 읽어주세요. 13절. 창세기 3장 13절. 13 дахь ишлэгийг бас харъя. Эхлэл 3-ын 13. Эзэн бурхан тэр эмэгтэйд чи яаж байгаа чинь инвэ гэсэн тэр эмэгтэй тэр могоо намайг мэхэлснээс болоод би эзэн гэв. 자, 이 부분이 바로 어떻게 타락했는가를 우리에게 잘 설명해 주고 있습니다. За энэ хэсэг энэ хүн төрлөختөн хэрхэн завхарч байна вэ гэдгийг биднэрт харуулж байна. 여자가 그 나무를 바라봤다 그랬습니다. За эмэгтэй тэр модыг харсан гэсэн байгаа. 그 나무는 바로 이 선악을 알게 하는 나무죠. За тэгвэл тэр мод нь юу гэхээр сайн мууг мэдүүлэгч модыг хэлж байгаа. 그러면 그 나무를 봤을 때 하나님의 말씀이 분명히 생각이 나야 되겠죠. За хэрвээ тэр модыг харсан бол бурхны хэлсэн зүйл танаанд нь орох ёстой. 그래서 하나님은 분명히 그걸 먹으면 정령 죽으리라 했습니다. Тэгээ юу гэхээр энэ модны жимснээс идвэл үхнэ гэж бурхан хэлсэн. 사실 하나님이 우리를 죽이시려는 마음보다도 우리를 더욱 사랑하시고 또 복을 주시려는 마음이 바로 하나님의 마음입니다. За бурхан бол биднийг өхүүлэхээсээ илүүтэйгээр биднийг өрөөх хүсэл нь илүү их юм аа. 그게 바로 부모의 마음이기도 하죠. За энэ бол эцэг эхний сэтгэл шүү дээ. 그렇기 때문에 이 하와가 그 나무를 바라보면서 하나님의 말씀이 생각이 날 때 그는 하나님을 더욱 두려워하고 하나님을 경외하고 하나님을 존중하는 마음으로 결코 그 실과를 따먹어서는 안 됐던 것입니다. Тэгээд Ева тэр модыг хараад бурхны үгийг санаад модыг харахтаа бурхны үгийг санаад бурхны хайр нэгүсэлд талархаад бурхны үгэнд орж тэр жимсийг идэхгүй байх ёстой байсан юм аа. 그런데 하와가 이 사탄의 미혹을 받아서 그가 그 나무를 보니까 성경에 먹음직도 하고 보암직도 하고 또 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 한 나무로 그렇게 보게 된 겁니다. Тэгсэн хин Ева тэр юунд сатаанд мэхлэгдсэн. Тэгсэн яасан бэ гэхээр тэр модны жимс нь маш шин тижээлтэй харагдаад, нүд булаам харагдаад, мэрэгэн ухаантай болчихмоор ч юм шиг харагдаад,
маш бүр ингээд шунал хөдөлгөөл маш сайхан харагдаж ирсэн. 그러니까 이 하와의 마음에 이제 욕심이 들어오게 된 거죠. Тэгэд юу гэхээр Ева шуналтай тэр шунал хүсэлтэй болсон байна. 그리고 무엇보다도 아담은 그 언약의 당사자입니다. 하나님과 언약을 맺은 본인입니다. 아담은. За тэгвэл Адам бурхан Адамтай гэрээ байгуулсан шүү дээ. 네, 그렇기 때문에 더더욱 그 여자가 권했다 하더라도 그거를 먹지 않도록 그렇게 했어야 됐습니다. За эмэгтэй хүн нь тэр жимсийг идсэн байсан ч эрэгтэй нь бурхан тэр эрэгтэйтэй нь гэрээ байгуулсан учраас тэр Адам тэр жимсийг идэхээргүй байхаар тэгж хорих ёстой байсан юм аа уг нь. 자, 그렇게 해서 우리 인류의 이제 타락이 이제 시작이 된 거죠. За ингээд хүн төрлөختний давхар яг эхэлсэн юм аа ингэж. 하지만 여러분 분명히 아셔야 될 것은 하나님이 처음에는 선하게 창조했다는 겁니다. 죄 없는 상태로 하나님이 만드셨다는 것입니다. 인간을. За тэгвэл бидний анхаарах ёстой зүйл юу гэхээр бурхан хүн төрлөختнийг анх бүтээхдээ гин нүгэлгүй бүтээсэн юм аа гэсэн энэ зүйл юм. 그런데 사실은 이 사탄의 유혹으로 인해서 그 유혹을 이기지 못하고 결국 죄를 짓게 된 겁니다. Тэгсэн яасан бэ гэхээр сатаанд мэхлэгдээд тэр сатааны уруу татлагыг ялан дийлж чадаагүйгээсээ болоод 여러분 요 관련 서술들 잘 찾아보시면 됩니다. за тэгээ үүнтэй холбоотой ишлэлийг та өөртөө хайж олбор. 그래서 타락은 хэлсэн байна. Энэ дээр харуулаад 말미암아 이제 시작이 된 거다. тэгээд энэ завхрал нь нэг хүнээр эхэлсэн юм аа. 요 디모데전서 2장 14절 한번 찾아볼까요? 마지막으로 디모데전서 2장 14절. 1-р Тимот 2:14. 1-р Тимот 2:14. 디모데전서 2장 14절. 자, 읽어주세요. 디모데전서 2장 14절. 아담이 꾀임을 보지 아니하고 1-р Тимот 여자가 꾀임을 보아 죄에 빠졌음이니라 하고 있습니다. 1-р Тимот 2:14. Адам мэхлэгдээгүй. Харин эмэгтэй нь мэхлэгдэж гэм буруу дотор унсан юм. 네, 그러니까 이 하와는 이제 사탄에게 속아서 이제 죄를 범한 거죠. Тэгэд юу гэхээр Ева сатаанд хууртагдаад нүгэл үйлдсэн юм аа. 근데 문제는 이 아담은 이 사탄에게 미혹을 받은 게 아닙니다. 그럼에도 불구하고 죄를 범했습니다. Тэгвэл Адам сатаанд мэхлэгдээгүй. Тэгсэн хэрнээ тэр сатаанд мэхлэгдээгүй хэрнээ нүгэл үйлдсэн. 어쨌든 결과적으로 이제 죄는 인간이 스스로 죄를 진 거다라는 결론입니다. За тэгвэл үр дүнд нь яг юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр хүн өөрөө нүгэл үйлдсэн юм аа. 자, 그렇다면 자, 우리가 이 해설 참 이게 어렵고도 중요한 부분인데 자, 첫 번째 보면 아담과 하와가 하나님을 배반하여 죄를 범하는 것이 어떻게 가능했겠는가? За үүний талаар тайлбар нэгийг нь харъя. Тэгвэл тайлбар дээр юу гэсэн бэ гэхээр Адам, Ева хоёр Бурхныг эсэргүүцэн нүгэл үйлдсэн нь үнэхээр боломжтой байсан уу? 네, 그러니까 여러분 하나님은 전능하시잖아요. 그 능력이 있으니까 그 전능하신 능력으로 우리가 죄를 짓지 않도록 하시면 되지 않겠어요? 그죠? 죄 안 짓도록 하나님이 그렇게 막아주시면 되는데 그렇게 하지 않으셨다는 거예요.
За бидний бурхан бол төгс хүчит бурхан. Тэгвэл тэр төгс хүчит бурхан тэр хоёр нүгэл үйлдэж байхад нь яагаад тэр хоёрыг болиулаагүй, хориглоогүй юм бэ? 그리고 우리에게 하나님께서 이 자유라는 걸 주셨다. 자유. Тэгээ бурхан хүн төрлөختөнд эрх чөлөө гэдэг зүйлийг өгсөн юм. 하나님이 우리가 스스로 선택하도록 그렇게 하신 겁니다. Тэгээ юу гэхээр эрх чөлөө буюу хүн өөрөө шийдвэрлэх тийм боломжийг хүмүүст олгосон юм аа. 예, 그렇기 때문에 예, 결과적으로 아담과 하와가 스스로의 자유로운 의지를 가지고 이 죄를 범하게 된 것이다라는 겁니다. За тэгэд юу гэхээр Адам Ева хоёр өөрсдийнхөө тэр сонгох эрхээрээ гин нүглийг үйлдсэн юм аа. 자, 두 번째 질문 보면 그러면 아담의 범한 죄와 하와가 범한 죄의 차이점이 무엇인가? За тэгээд тайлбарын хоёр дахь асуулт нь Адам болон Евагийн үйлдсэн нүглүүдийн ялгаа нь юу вэ? Адам Ева хоёрын үйлдсэн нүглийн ялгаа юу вэ? 자, 앞에서 우리가 좀 전에 디모데전서 2장 14절을 우리가 봤지만 거기서 분명히 하와는 사단에게 속아서 죄를 범했고 그러나 아담은 속지도 않았음에도 하나님 말씀을 불순종했다. За түрүүн бид нээр 1-р Тимот 2:14 дээр харсан, 14-ийг харсан. Тэгээ Ева сатаанд мэхлэгдэж нүгэл үйлдсэн болвол Адам сатаанд мэхлэгдээгүй хэрнээ бурханд дуулуургүй хандсан юм аа. 네, 그러니까 여러분 책임이 누가 더 크겠습니까? 이 아담이 결과적으로 아담은 이 사단이 와서 속이지도 않았는데 하나님 말씀을 불순종하게 된 것입니다. За тэгвэл энэ хоёрын хэн нь илүү их хариуцлага хүлээх вэ? За юу гэхээр Ева нь бол сатаанд мэхлэгдсэн, харин Адам ерөөсөө мэхлэгдээгүй, харин бурханд дуулуургүй байсан юм аа. 자, 그래서 이 세 번째 질문도 우리가 계속 이어져서 보면 그러니까 누구 죄가 더 심각한가 이제 했을 때 바로 아담의 죄가 더 심각하다라고 볼 수 있는 거죠. За тэгээ энэ тайлбарын 3 дахь асуултыг харъя. Тэгвэл энэ хоёрын Адам Ева хоёрын үйлдсэн нүглийн хэнийх нь нүгэл илүү ноцтой нүгэл вэ? За ийм асуулт байна. Тэгвэл Адамын нүгэл илүү ноцтой. 네, 그렇다고 여러분 하와는 그러면 뭐 잘못이 뭐 적은가 그렇진 않습니다. 하와도 역시 이 사단에게 속임을 당했기 때문에 그것도 아주 나쁜 것입니다. За Адам тэгвэл ноцтой юм бол Евагийн нүгэл нь тийм биш юм уу? Гэхээр бас тийм биш ээ. Яагаад тэгэхээр тэр сатаанд мэхлэгдсэн нь өөрөө маш муу зүйл юм аа. 네, 그렇지만 이 아담의 죄는 하나님의 뜻에 위반됨을 잘 알고 있었으면서도 범했기 때문에 아주 나쁜 죄인 것이다. 더 심각하다라는 것입니다. 아담의 죄가. Хідээж Адамын нүгэл нь Бурханы тушаалыг эсэргүүцсэн, Бурханы үгийг эсэргүүцсэн ийм нүгэл учраас түүний нүгэл нь Евагийн нүглээс илүү муу нүгэл гэж хэлж болно. 자, 그래서 네 번째, 그걸 이제 금지된 것을 이제 먹었기 때문에 그 결과가 무엇입니까? За тэгвэл энэ хоригдсан зүйлийг эзсэний үр дагавар нь юу юм бэ? 네, 그 결과는 즉시 하나님으로부터 분리된 거죠. 분리되게 된 거죠. За хоригдсан зүйлийг эзсэн үр дагавар нь яг тэр дороо Бурханаас
тусгаарлагдана гэдгийг ойлгосон байна. 예, 그들에게는 양심, 이 양심이 자신들이 죄를 범했음을 그렇게 양심이 고소하였기 때문에 하나님과의 교제와 교통을 즐거워하는 대신 하나님을 두려워하게 된 겁니다. За тэгэд юу гэхээр тэдэнд мэс чанар гэдэг зүйл байсан. Тэгэд тэдний энэ доторх тэр мэс чанар нь өөрөө өөртд нь энэ тэр нүгэл үйлдсэн нүглийн одоо тийм заргал нүглийн тийм нүгэл хийсэн гэсэн тийм юу лээ? Зарлага биш. 자, 그래서 Би нүгэл хийчлээ штэ гэсэн ийм мэс чанар тэдэнд байгаа учраас бурхантай нөхөрлөх тэр нөхөрлөл нь бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөлдөө тэр баяр жаргалыг эдлэхийн оронд юу гэхээр тэд нэр бурхнаас айж имээх болсон юм аа. Тэгээд бурхнаас зугтсан юм гинэ. 자, 그래서 아담과 하와가 죄를 지으면서 하나님의 얼굴을 피해서 동산 나무 사이에 숨었다고 했습니다. Тэгээд юу гэхээр тэр хоёр Адам Ева хоёр модон доор орж бурхнаас нуугдсан гэсэн байгаа. 그러니까 하나님으로부터 이제 도망치게 된 거죠. 이 죄를 지면 하나님으로부터 이제 도망가게 돼 있습니다. Тэгээд нүгэл үйлдэх юм бол яадаг вэ гэхээр бурхнаас зугтдаг юм аа. Ер нь хүн нүгэл үйлдэхээр ямар нэгэн нүгэл үйлдэхээр хүн ер нь зугтаж. 자, 다섯 번째. 그러면 이 성경이 말하는 이 타락과 관계된 이 신비는 무엇인가? За тэгвэл тайлбарын 5 дахь асуулт. Библиэлд завхрал ба түүнтэй холбоотой ер бусын зүйл нь юу юм бэ? 예, 그러니까 이제 이 신비는 이 숨겨진 그러한 비밀된 말씀이라는 거예요. 숨겨진 말씀. За ер бусын зүйл гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр 숨겨진 말씀 нууцлагдмал үгийг хэлж байгаа юм. 자, 그러니까 이 타락은 결국에 악의 기원에 관한 문제가 된 것입니다. 악의 тэгвэл энэ завхрал гэдэг нь юу гэхээр хүн төрлөختний үйлдсэн энэ бузар муугийн үндэстэй холбоотой асуудал юм аа гэсэн байна. Хүн төрлөختний үйлдсэн бузар муугийн үндэстэй холбоотой асуудал. 네, 그러니까 이게 신비라는 말이 그러니까 어려운 거예요. 어려운 거. 왜? 그러니까 하나님이 그 악을 창조하신 게 아닙니다. За ер бусын гэдэг зүйл бол маш хэцүү ойлголт юм аа. Бурхан энэ бузар мууг бүтээгээгүй. 네, 그러니까 하나님이 아담과 하와를 만드실 때 거룩하게 죄 없이 악이 없는 상태로 하나님이 만드신 겁니다. Бурхан Адам Еваг бүтээхдээ ариун гим нүгэлгүй ийм байдлаар бүтээсэн юм. бузар муугүйгээр бүтээсэн юм. 그러니까 이 악은 그 밖에서부터 외부로부터 이렇게 들어온 거예요. Тэгвэл энэ Алсан. Дахиад дууж. бузар муу гэдэг зүйл юу вэ гэхээр гадны нөлөөнөөс үүдэлтэй. Тэр доттой Тэгээд тэдний амьдралыг тэдний амьдралд орж ирсэн. 네, 그것이 바로 이 사탄의
사탄의 그 미혹으로 Чи юу гэсэн бэ? Бузар ноон юу гэнэ? 아담과 하와가 죄를 Эндээс 지은 거죠. гарах эндээс гарах алдсан зураг байна. Тэгэхээр Манайхан. тэгэхээр түр би үгүй яач юм. Оногчээ майкаагаар. Энэ 5 дахь юуныхаа 아담과 асуултыг хэлээдэг үү шүү дээ. 목사님 여기 5번째 다시 한번 얘기해 주세요. Асуултын биш аа. 5번째. 네. 네, 그러니까 질문. 질문? 네. 질문. 네, 질문. 아까 질문 있었어요? 예, 질문하세요. 아니. 5번째의 질문이 뭐. 질문이 뭐냐? 그러니까 성경이 말하는 이 타락, 지금 타락했잖아요, 타락. 이 타락과 관계된 이 신비는 무엇인가? 신비. За 5 дахь асуулт нь юу гэхээр Библиэлд гарч байгаа завхрал ба түүнтэй холбоотой юр бусын зүйл юу вэ? Библиэлд завхрал ба түүнтэй холбоотой юр бусын зүйлс нь юу вэ? 그러니까 그러니까 신비하다는 말. 그러니까 우리가 이해하기 어려운 뜻이라는 거예요. 신비라는 말이. Тэгээд энэ юр бусын зүйл гэдэг болохоор бидний ойлгоход хэцүү зүйл юм аа. 그러니까 뭐가 우리가 이해하기 어려운가 하면은 그러면 그 악이 어디서 이제 시작이 됐는가라는 거죠. Ойлгоход хэцүү зүйл гэдэг байгаа нь яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр тэр бузар муу зүйлс нь гаднаас нөлөөтэй юм аа. гадны нөлөөтэй юм. 아담과 하와가 원래 악이 있었냐라는 질문입니다. Адам, Ева хоёр анхнаасаа бузар муу байсан юм уу? Тэр хоёрт бузар муу гэдэг зүйл байсан юм уу? 예, 그렇지 않다라는 거예요. 그게 그래서 신비한 일이라는 거예요. 신비롭다는 거예요. 그게 어렵다는 겁니다. Тэгээд тэр хоёр анхнаасаа бузар муу зүйл тэр хоёрт байгаа дээ. Тийм учраас үүнийг юр бусын зүйл гэж хэлээд байгаа юм аа. 그러니까 여러분 자 보세요. 분명히 이 죄는 어디서 시작이 됐는지는 모르겠지만 그러나 하나님이 죄를 만드시진 않았겠죠. 그런데 그 천사 가운데서 일부가 타락을 해서 그 타락한 그 사탄이 지금 Энэ одоо юр бусын гэж орчуулагдах юм уу? Энэ айгу сонин орчуул болж чадах юм. Юр бусын зүйл гэдэг нь Адам Ева хоёрт анхнаасаа гим нүгэл байгаагүй. Тэгээ тэр нь юр бусын зүйл гэдэг чи одоо юу гэсэн үг юм бол наагч утгын хувьд хацалтахгүй байна. 뭐 질문하신 거예요? 질문하신 거예요? 네. 번역을 지적하신 것 같아요. 자, 이게 아담, 예와 хоёр за юу л 5 дахь асуултаа дахиад хэлье. Библи дээрх завхрал ба түүнтэй холбоотой нууцлаг зүйл нь юу юм бэ? 네, 그러니까 여러분 이 부분이 지금 그러니까 한마디로 말하면 이제 어려운 부분이다. 우리가 잘 이해할 수 없는 부분이다라고 여러분들이 알고 계시면 됩니다. За тэгээд юу гэхээр 그러니까 무슨 말인가 하면 분명히 하나님은 인간을 만드실 때 죄 없이 만들었는데 бурхан хүн төрлөختнийг ямар ч нүгэлгүй бүтээсэн. 그런데 그 죄가 어떻게 그 다른 외부에서 들어와서 인간이 그 죄를 져서 타락하게 됐느냐는 거예요. За тэгээд тэгвэл тийм бурхан хүн төрлөختнийг гим нүгэлгүй бүтээсэн байхад тэр гим нүгэл бузар муу гэдэг зүйл гаднаас орж ирсэн гэсэн. Тэгвэл яагаад тэд нэр тэгж 그러니까 그 부분이 우리가 болоод завхарсан юм бэ?
그 부분은 우리가 이해하기 어려운 부분이다라는 이제 질문을 하는 겁니다. За тэгээ яг энэ зүйлийг бид нэр ойлгоход хэцүү нууцлаг юр бусын зүйл юм аа гэдээ байгаа юм аа. 예, 무슨 말씀인지 알겠죠, 그죠? 예, 이해를 못 하신 것 같아요. 제가 이해를 잘 못했어요? 아니 그러니까 예, 제가 단어를 잘못 이게 선택을 했는지 음, 아니면 그분이 이해를 못 하셨는지 그러니까 다시 제가 말하는 거 설명하시면 돼요. 지금 그러니까 이 악이 어디서부터 왔는지에 대한 부분이 성경에서는 энэ нүгэл гэдэг зүйл юунаас ихтэйвэ гэдэг нь 예, 분명하게 말씀하고 있지는 않지만 그러나 Библиэлд яг тодорхой гардаггүй. 인간은 분명히 죄 없이 만들어졌는데 Гэхдээ хүн төрлөختөн болвол гэм нүгэлгүй бүтээгдсэн гэдэг нь бол маш тодорхой юм аа. 그러니까 밖에서 외부에서 그러한 사탄의 유혹으로 인해서 그 죄를 인간이 지게 됐다라는 겁니다. Тэгээ гадны нөлөөллөөр тэр сатанаас болоод хүн нүгэл үйлдсэн. 예, 그렇다면 아까도 우리가 얘기한 거지만 왜 하나님이 그걸 막지 않으셨냐라는 부분이 있어요, 또. За түрүүн бид нэр харсан. Тэгвэл бурхан яагаад үүнийг энэ гим нүглийг яагаад бурхан зогсоогоогүй юм бэ? Хориглоогүй юм бэ? 예, 우리가 이제 그런 부분들이 어려운 부분들이지만 그러나 이 성경 전체적으로 보게 될 때 결국에는 우리는 죄를 졌지만 그러나 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 통해서 믿음으로 우리를 구원을 얻게 하셨다라는 것입니다. За тэгвэл энэ зүйлийг бид нэр ойлгоход үнэхээр хэцүү. Тэгэд харин ойлгоход хэцүү боловч хүн төрлөختөн яасан бэ гэхээр Есүс Христээр дамжуулан аврагдах болсон тэр бурхны нэгүслийг хүртэх болсон юм аа. 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 우리는 하나님이 하시는 일을 다 이해할 수 없어요. 하지만 성경에서 бид нар бурхны хийж байгаа үйлдэлийг бүгдийг нь ойлгох боломжгүй. 하지만 성경에서 우리에게 말씀하신 부분들을 우리가 잘 가지고 있으면 됩니다. Гэхдээ Библиэлд дурдсан зүйлсийг л бид нар сайн ойлгож ухаарахад болно. 자, 그래서 6번의 질문이 바로 그거예요. 예, 이게 지금 어려운 건데 신비로운 건데 우리가 어떻게 받아들여야 되느냐. За тэгээ 6 дахь асуулт энэ тайлбарын 6 дахь асуулт нь юу гэхээр тэгвэл энэ нууцлаг юр бусын зүйлийн талаар бидний байр суурь ямар байх ёстой юм бэ? 그러니까 우리는 성경이 교훈하는 바를 단순하게 믿어야 한다. Юу гэхээр бид нар Библийн зааж байгаа сургамж зааврыг хүлээн авч итгэхэд л болно. 그러니까 이 인류에게 발생했던 이 악의 기원, 이거에 대해서 우리가 완전히 다 이해할 수 없는 그러한 신비로 우리가 인식해야 한다는 것입니다. За тэгээд энэ хүн төрлөختөнд бий болсон энэ бузар муугийн талаар бүрэн төгс ойлгох боломжгүй. Тэгээд энэ зүйл нь тийм нууцлаг юр бусын зүйл гэдгийг л бид нар мэдхэд болно. 자, 그래서 다시 한번 정리해 보자면 첫 번째로는 그러니까 하나님이 우리를 창조하셨을 때 우리는 죄가 전혀 없었다. 죄가 전혀 없었다. За тэгээд дахиад одоо эдгээрийг нэгтгэе. За нэгдүгээрт нь бурхан биднийг бүтээхэд бидний өвөг эцэг огтхонч нүгэлгүй байсан. 그런데 이 죄가 이 사단의 유혹으로부터 인류에게 침투했다. Хоёр
энэ гим нүгэл нь гадны нөлөөнөөс буюу Сатааны уруу татлагаар хүн төрлөختөнд орж ирсэн. 자, 그래서 이 사단이 원래는 하와가 이 죄가 없었는데 그를 이제 유혹한 거죠. 하와를 유혹한 거죠. 그래서 죄를 진 거고, 그러나 하나님의 이 직접적인 명령에 불순종함으로 이 자신의 욕구를 채운 것이 바로 죄가 된다라는 것입니다. За 3 Сатан Еваг уруу татснаар нүгэл үйлдсэн. Тэгээд Бурхны тушаас нь тушаалд дуулуургүй байснаар өөрийнхөө шунал хүслээ гүйцэлдүүлэх гэж шунал хүслээ одоо дүүрэх гээд гим нүгэл үйлдсэн гинэ. 자, 그래서 이 아담에게 온 이 유혹은 사단으로부터 온 게 아니죠, 그죠? За 4 죄를 범한 하와에게서 온 겁니다. тэгвэл Адамын уруу татлага нь Адамыг уруу татсан тэр уруу татлага нь Сатанаас эхлэлтэй биш, харин аль хэдийн нүгэл үйлдсэн Евагаас эхлэлтэй. 자, 그래서 결과적으로 여러분들이 그렇게 아시면 돼요. 인간은 거룩하게 창조되었으나 사탄의 유혹을 받아서 죄된 상태로 타락했다. 자, 이렇게 알고 계시면 됩니다. 결과적으로, 결론적으로. За 5 тэг хүн төрлөختөн анхандаа гим нүгэлгүй хүн төрлөختөн анханасаа гим нүгэлгүй бүтээгдсэн боловч Сатааны уруу татлагт орон нүгэлтэй болж завхарсан юм аа. 자, 7번째 보면, 그래서 창세기 3장에 나타난, 쉴까요? 네? 좀 쉴까요? 그래, 좀 쉬어요. 예, 그렇지 않아도 요거만 쉬려고 그랬는데, 야, 좀 쉽시다. 네네. 마무리야. 머리 아프죠? 그러니까 죄가 어떻게 시작했느냐라는 부분을 지금 우리가 보고 있는 겁니다. Гим нүгэл хэрхэн эхэлсэн юм бэ гэдэг зүйлийг бид нар одоо харж байна. 그러니까 핵심이 뭐냐면 그 죄에 대한 책임이 인간에게 있냐, 아니면 하나님이 알고도 죄를 그렇게 짓도록 했으니 하나님께도 책임이 있느냐, 아니면 다른 누구에게 책임이 있느냐라는 부분을 우리가 지금 보는 겁니다. Тэгвэл үүнтэй холбогдуулаад гим нүглийн тэгвэл хариуцлага нь гим нүглийг үйлдсэн хүнд өөрт нь хариуцлах байгаа мó? Эсвэл гим нүглийг үйлдэж байхад нь зогсоогоогүй, мэдсээр үжи зогсоогоогүй, хориглоогүй бурханд тэр хариуцлага нь байгаа мó? Эсвэл өөр ямар нэгэн зүйлд гим нүглийн хариуцлага байгаа юм уу? 예, 그러니까 이제 성경에서는 하나님은 분명히 인간을 죄 없이 만드셨다는 거예요. Гэхдээ Библиэл дээр бол маш тодорхой байгаа. Бурхан хүнийг бүтээхдээ гим нүгэлгүй бүтээсэн юм аа. 그런데 문제는 이 사탄이 그런 인간을 미혹했다는 겁니다. Тэгвэл асуудал нь юунд байна вэ гэхээр тийм гим нүгэлгүй хүнийг Сатан уруу татсан юм. 그런데 결과적으로 인간이 그 죄를 짓는 것을 결정했다는 거예요. За тэгвэл энэ үүний одоо үр дагавар нь юу гэхээр тэр гим нүглийг үйлдэх шийдвэрийг хүн гаргасан. 예, 그래서 그걸 우리는 원죄라고 하는 겁니다. 원죄. За тэгэд үүнийг юу гэдэг вэ гэхээр үндсэн нүгэл гэж хэлдэг юм аа.
우리가 이 죄가 뭐냐라고 그렇게 이제 예, 질문을 하게 됐을 때 거기에 대한 성경적인 답은 하나님 말씀을 순종하지 않는 것이 죄다. 네, 무슨. 죄가, 그러니까 죄는 하나님 말씀을 순종하지 않은 것이 죄다. За тэгвэл гим нүгэл гэж яг юу юм бэ гэхээр Бурхны үгэнд дуулуургүй байгаа байдлыг гим нүгэл гэж байгаа. 또한 하나님 말씀을 순종했어도 부족한 것, 그 순종이 부족한 것도 또한 죄다라는 것입니다. Мөн Бурхны үгэнд дуулууртай байсан ч дуулууртай хандсан ч тэр дуулууртай байдал нь бүрэн дуулууртай биш. Тийм хагас дутуу дулмиг дуулууртай байдлыг бас нүгэл гэж хэлээд байгаа юм аа. 자, 일곱 번째 문제를 보면 이 창세기 3장에 나타난 이 타락에 대한 말씀을 오늘날 이제 잘못된 해석을 하는 부분이 있습니다. Эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа энэ Библийн завхарлын талаарх юм яриа байгаа. Одоо энэ хүн төрөлхтний завхарлын талаарх яриа ийм одоо түүх байгаа эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр. За тэгээд үүнийг өнөө үеийн зарим хүмүүсүүд буруугаар тайлбарладаг. 그러니까 그 3장에 나오는 그 기사가, 그러니까 그 내용이 이 사실이, 그러니까 역사적 사실이 아니다라는 거예요. За тэгээд тэр буруу тайлбарлаж байгаа тайлбаруудыг бүгдээрээ харъя. За тэгвэл юу гэхээр энэ эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа энэ үйл явдал нь бүхэн үйл явдал биш гэж ингэж хэлдэг. 그러니까 세상에 지금 이 죄와 사망이 분명히 있잖아요. 그러니까 이것을 설명하기 위해서 신화적으로, 그러니까 지어낸 이야기다, 만들어낸 이야기다라고 그렇게 이제 설명하고 있습니다. За одоо бол энэ ертөнцид дээр гим нүгэл үхэл гэдэг зүйл бол яг бодтой байгаа шүү дээ тий. Тэгэд энэ гим нүгэл үхэл гэдэг энэ зүйлийг тайлбарлах гэж энэ эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр ийм одоо түүхэн домгийг одоо юу гэх ийм ямар нэгэн ийм энэ гим нүгэл үхлийг тайлбарлах гэж ийм домог зохиосон нь энэ эхлэл 3 дугаар бүлэг юм аа гэж ингэж тайлбарлаад байдгаа одоо. 그러니까 이 해석에 따르면 이 아담과 하와는 실제 존재했던 사람이 아니었다라는 거예요. 실제로 존재한 사람들이 아니었다. За тэгвэл ингэж тайлбарлаж байгаа хүмүүсүүдийн тайлбарыг нь харах юм бол тэд нар энэ Адам, Ева хоёр яг түүхэнд байгаагүй хүмүүс түүхэнд байсан хүмүүс бишээ гэж хэлдэг байгаа. 그렇기 때문에 그 에덴 동산도 마찬가지지만 이 선악을 알게 하는 그 나무도 사실은 존재하지 않는다. Цаашлаад эден цэцэрлэг болон тэр сайн мууг мэдүүлэгч модч хүртэл байгаагүй. 그러니까 한마디로 말하면 그 창세기 3장의 내용은 그냥 지어낸 이야기다. 그냥 상상으로 한 이야기다라고 말하는 것입니다. За нэгүгээр хэлэх юм бол энэ хүмүүсүүдийн тайлбар нь юу гэхээр энэ эхлэл 3 дугаар бүлэг нь зүгээр хин нэгний одоо зохиосон тийм үлгэр домгоо яг бодтой түүхэнд болж байсан үйл явдал биш ээ. 자, 그런데 우리는 이 3장에 대해서 8번, 8번째 이 3장에 대한 내용을 분명히 역사적인 사실이었고 그렇게 믿고 있습니다. 또 그렇게 해석을 해야 됩니다. За тэгвэл энэ 8 дугаар асуулт нь юу гэхээр энэ эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа энэ үйл явдал болвол үнэхээр түүхэндх түүхэн үнэн гэж бид нар итгэж байгаа. Тэгээд энэ бол яг
түүхэн үнэн гэж итгэж байгаа гэсэн байна. 자, 왜냐하면 성경은 분명히 역사의 기록입니다. За нэг яагаад гэхээр Библи бол түүхэн үнэн юм аа. 그리고 예수님도 이 사건을 역사적인 것으로 인정했습니다. За хоёр Есүс энэ үйл явдлыг энэ Эхлэл 3 дугаар бүлгийг түүхэн үйл явдал гэж хүлээн зөвшөөрсөн. 그래서 예수님도 마태복음에 19장 4절에서 6절 말씀 가운데 이 창세기 말씀을 인용하시면서 태초에 하나님께서 사람을 남자와 여자로 만드시고 라는 말씀을 실제로 하나님께서 하신 말씀으로 그렇게 기록하고 있습니다. Тэгээ Есүс Матай 19-ийн 4-өөс 6 дугаар ишлэлдэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Эхлэл 2 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэлийг иш татаад эхэнд бурхан хүнийг бүтээхдээ эрэгтэй эмэгтэйгээр нь бүтээсэн гэж одоо энэ Библийн юу лээ Эхлэл 2 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэлийг иш татаж өгүүлсэн байна. 뿐만 아니라 만약에 그 3장의 내용이 사실이 아니다라고 한다면 이 바울도 로마서의 5장에 기록된 그 말씀도 결국에는 뭐 의미가 없는 내용이 됩니다. 3. Тэгээ хэрвээ энэ Эхлэл 3 дугаар бүлгийн энэ нүглийн давхарлын талаарх энэ үйл явдал нь хэрвээ яг түүхэн үйл явдал биш байсан бол Ром 5-ын 12-оос 21 дээр харах юм бол Илч Паул юу гэхээр яг энэ хэсгийг ууны иш татж ярьсан байгаа. Тэгээд Илч Паулын иш татсан энэ зүйл нь хүртэл худлаа болох байсан юм аа. 간략하게 말씀드리자면 그러니까 원죄에 대한 거예요, 원죄. 그러니까 원죄를 인정하느냐, 인정하지 않느냐, 이제 거기에 대한 아주 심각한 문제입니다. За тэгээд юу гэхээр яг энэ үндсэн нүгэл гэж түрүү хэлсэн байгаа. Тэгвэл энэ үндсэн нүглийг хүлээн зөвшөөрч байгаа мó үгүй мó гэдэгт гол зүйл нь оршиж байгаа юм аа. 그렇기 때문에 우리는 이 창세기 3장의 내용의 말씀이 역사적인 사실이고 분명한 말씀이고 그래서 우리 이 죄가 모든 인류에게 들어왔다는 사실입니다. За тэгээд хамгийн тодорхой яг чухал үнэн зүйл нь юу гэхээр энэ Эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа энэ үйл явдал бол үнэхээр яг түүхэн үйл явдал мөн. 그러니까 이 말씀을 부정하는 사람들은 결국에는 그러니까 원죄를 인정하지 않는 거예요. 그러니까 우리 인간은 원래 죄가 없다라고 그렇게 믿고 싶은 겁니다. Тэгээд энэ түүхэн үйл явдал биш ээ гэж хэлээд байгаа тайлбарлаад байгаа хүмүүсүүд энэ үндсэн нүгэл гэдэг зүйлийг эсэргүүцэж байгаа. Тэгээд бид нар бол нүгэлгүй гэж өөртөө хэлээд байгаа хэрэг юм аа. 자, 이제 우리가 계속 이 죄에 대한 부분을 아주 중요하고 어려운 부분인데 이제 계속 우리가 살펴보는 것입니다. За энэ гин нүгэл талаарх энэ зүйл бол маш чухал зүйл. Гин нүгэл бол маш чухал зүйл бас ойлгоход хэцүү зүйлээ. 자, 22문에서 보면 모든 인류가 그 첫 범죄에서 타락했는가? 22 дахь асуулт хүн төрлөختөн тэр анхны гим нүглээс одоо нүглээс эхлээд завхарсан уу гинэ. 그러니까 무슨 말인가 하면 아담이 죄를 진 거지 그게 나하고 무슨 관계가 있느냐라는 말씀이에요. За энэ юу ямар үг вэ гэхээр
Адам нүгэл үйлдсэн шүү дээ. Тэр Адамын үйлдсэн нүгэл нь наадтай ямар холбоотой юм бэ? 예, 아담이 범죄한 건데 왜 모든 인류가 그 죄에 대한 책임이 있느냐라는 것입니다. Адам нүгэл үйлдсэн шүү дээ. Тэгвэл Адамын үйлдсэн нүгэл яагаад бүх хүн төрлөختөнтэй холбоотой болчихж байгаа юм бэ? 자, 답을 보면 그러니까 하나님이 아담과 맺은 그 언약은 그 자신만을 위한 것이 아니었다라는 거예요. 아담 자신만을 위한 것이 아니었다. За хариулт нь юу гэхээр Адамтай байгуулсан гэрээ зөвхөн түүнтэй л байгуулсан гэрээ биш юм аа. 그러니까 아담은 우리를 대표하는 사람이에요. 대표. 가령 이제 대통령 같은 사람, 대통령. 예, 그런 위치에 있는 겁니다. Адам болохоор биднийг энэ хүн төрлөختнийг төлөөлсөн төлөөлөгч нь. За жишээлх юм бол ерөнхийлөгч. Жишээлбэл ерөнхийлөгч. 그러니까 여러분, 나라와 나라 간의 어떤 이 계약을 할 때 누가 계약을 합니까? 대통령이 가서 이렇게 계약을 하잖아요. За улс хоорондоо гэрээ байгуулахад хэн тэр гэрээг байгуулдаг вүлээ? Ерөнхийлөгч нар нь хоорондоо уулзаад гэрээ байгуулдаг шүү дээ. 그렇듯이 그 대표자가 계약한 것은 그 대표자에 따른 모든 사람들도 함께 거기에 참여하게 되는 겁니다. Тэгвэл тэр төлөөлөгч нар хоорондоо гэрээ байгуулж байхад тэр төлөөлөгчийг дагалдагч нар нь бүгдээрээ хамтдаа гэрээ байгуулсан хэрэг болж таарна шүү дээ. 그러니까 여러분이 아담을 기억하실 때 그냥 한 인간으로서 아담이라기보다도 우리 모든 인간의 대표자 인간 아담 이렇게 생각하셔야 됩니다. За тэгвэл Адамтай гэрээ байгуулсан гэж ярихаар зөвхөн ганцхан Адамтай л гэрээ байгуулсан гэж ойлгож болохгүй, харин бүх хүн төрлөختнийг төлөөлсөн төлөөлөгч гэж ойлгох хэрэгтэй. 그러니까 여러분들의 부모들이 가령 이제 계약을 하면 가령 집을 계약을 했다. 그러면 여러분들의 자녀들도 그 집에 가서 사는 겁니다. 예, 그렇죠? За одоо эцэг их нэг гэртээ болох гээд одоо гэрт орох гээд орон байрны гэрээ хийлээ гэж бодъё. Тэгээ гэрээ хийгээд орж амьдрахаар болсон. Тэгэх юм бол үр хүүхдүүд нь эцэг ихээ дагаад тэр гэрээ хийсэн орон байранд амьдрна шүү дээ. 그런 개념을 여러분들이 이해하시면서 보셔야 됩니다. За иймэрхүү ойлголттой юм аа. Тэгээ та нар яг ингэж ойлгоод энэ Адамын гэрээг ойлгох нь чухал юм аа. 그러니까 하나님이 나하고 한 그 약속도 아닌데 내가 어긴 것도 아닌데 왜 아담이 잘못하는 것이 왜 나에게도 잘못한 것으로 그렇게 되느냐라고 생각할 수 있습니다. Би үйлдсэн нүгэл биш шүү дээ. Тэгээ бурхан надтай ч гэрээ байгаалаагүй шүү дээ. Тэгтэл яагаад энэ гим нүгэл надтай холбоотой олцоход байгаа юм бэ гэж бодож болохгүй. 네, 여러분 이게 참 분명하게 여러분들이 이해하셔야 되는 부분입니다. 그래서 아담은 우리의 대표자이기 때문에 그 언약이 우리들에게도 동일하게 연결되어 있는 것이다라는 것입니다. За тэгээд үүнийг маш сайн ойлгох нь чухал. Адам биднийг төлөөлсөн учраас тэр гэрээ нь биднэртэй холбоотой юм аа. 그러니까 아담이 범죄했을 때 아직 우리는 태어나지 않은 가운데 있어도 아담의 그 범죄가 우리에게까지 다 그렇게 타락하게 된 것이다라는 것입니다. Адам нүгэл үйлдэж байхад бид нэр огцхонч төрж энэ ертөнцийн дээр мэдлээгүй байсан. Гэхдээ түүний тэр үйлдсэн гим нүгэл нь бид нартай тэр хизээ хойно төрж мэндэлсэн бид нартай ийм холбоотой болсон хэрэг юм аа. 왜냐하면 아담은 우리의
부모, 우리의 이제 그 선조가 되는 거죠. 부모가 되기 때문에 그래요. 우리의 예. Яагаад тэгэхээр Адам бол бидний өвөг эцэг шүү дээ. 자, 관련 성경을 보게 되면 자, 사도행전 17장 26절에 보면은 이제 모든 인류가 한 혈통으로 지음 받았으므로 우리가 다 아담의 자녀들이다 라고 말씀하고 있습니다. Үйлс номыг харъя. Үйлс 17-гийн 26. 우리가 다 아담의 자녀들이다. Үйлс 17-гийн 26-ыг харах юм бол юу гэсэн бэ гэхээр 그러니까 우리가 아담의 후손들이다라는 거예요. Хүмүүн юу гэсэн бэ? Бид нэр бүгдээрээ Адамын үр удам юм аа. Бид нэр нэг үндэстэй юм аа. 뿐만 아니라 하나님께서 아담을 인류의 대표자로 머리로 그렇게 세우셨다는 겁니다. За тэгээд Адамыг хүн төрлөختний төлөөлөгч буюу тэргүүн нь болгосон. 그렇기 때문에 그 아담의 그 행위가 모든 사람의 운명을 결정짓게 되는 것입니다. Тийм учраас тэр Адамын үйлдэлсэн зүйлсүүд нь бүх хүн төрлөختний хувь тавиланг шийдэх тийм үйлдэл болсон юм аа. 자, 그렇게 보면 좀 우리가 억울하게도 생각이 되죠. 왜? 아담이 좀 잘했으면은 우리가 죽지 않았을 텐데, 그죠? 아담이 왜 아무리 우리의 손조가 되지만 왜 아담이 잘못했을까? 그렇게 아담을 불평하고 원망할 수도 있겠죠, 우리가. 예. За тэгвэл бидний зүгээс Адам тэгвэл анхнаасаа л нэг айтайхан зөв юм үйлдэхгүй яасан юм бэ гэсэн тийм гомдлол төрж болох юм. Ягаад тэгэхээр Адам чи бидний өвөг эцэг учраас тэр жоохон үр хөвгтэй одоо ирээдүгээ хараад жоохон зөв юм үйлдэхгүй яасан юм бэ гэсэн гомдлол төрж болох юм аа. 자, 그래서 하나님은 자, 이 둘째 아담이 누구예요? 바로 그리스도. 이 그리스도를 우리에게 보내주신 겁니다. Тэгээ тийм учраас бурхан хоёр дахь Адам Есүс Христийг биднэрөө илгээсэн юм аа. 여러분, 이건 억울하지 않죠? 그죠? 예수님 때문에 우리가 예수님의 십자가의 십자가로 인해서 죄사함 받고 또 부활하심으로 우리가 영생을 얻는 거, 이건 너무나 좋은 일이죠. 그죠? За тэгвэл Есүс тэр Христ байгаа учраас бид нар гомдлох шаардлагагүй болсон юм аа. Түүний тэр загалмайн үйлсээр бид нар аврагт болсон юм аа. 이거는 사실은 더 큰 은혜입니다. 네. Энэ бол бүр илүү их нэгүсэл юм аа. 네, 우리도 아담처럼 우리도 분명히 죄를 짓고 삽니다. Мэдээж бид нар яг Адамтай адилхан гин нүгэл үйлдэж амьдарч байгаа. 그런데 예수 그리스도의 사랑으로 말미암아 우리를 구원해 주신다는 겁니다. Гэсэн хэдий ч Есүс Христийн хайраар биднийг аварна гэж байгаа юм. 자, 거기에다 이제 우리 해설을 좀 보겠습니다. 이 첫 번째 보면 행위 언약에 있어서 아담은 하나님으로부터 어떤 공적인 신분을 부여받았는가? За тэгвэл энэ үүний тайлбарыг бүгдээр харъя. Тэгээ тайлбарын нэгдүгээр асуулт нь юу гэхээр үйлсийн оньяагийн тухайд Адам бурхнаар хэрхэн тэр 공적인 신분 그러니까 아담은 뭐 우리와 같은 인간이지만은 그러나 다릅니다. 하나님이 아담은 특별히 대표자로 삼으신 거예요. 인류의 머리로 이렇게 삼으신 겁니다.
Тэгээ бурхан энэ үйлсийн гэрээний тухайд Адам бурханаар хэрхэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн бэ гинэ. Тэгээ Адам нь юу вэ гэхээр хүн төрлөختний Адамыг хүн төрлөختний толгой тэр хүн төлөөлөгч болгосон юм. 그러니까 여러분들이 단순히 아담을 그냥 한 개인의 인간으로만 보시면 안 된다는 거예요. Тэгэд юу вэ гэхээр Адамыг хувь хүн гэдэг үүднээс нь харж болохгүй. 우리의 대표로서 하나님이 아담을 지으셨다는 겁니다. Бидний төлөөлөгч болгон бурхан түүнийг бүтээсэн. 그래서 로마서 5장 12절에서 21절 이 말씀이 참 중요한 말씀입니다. Тэгээ Ром 5-ын 12-оос 21 дээр гарч байгаа энэ хэсэг болоод маш чухал хэсгээ. 자, 좀 길지만 그래도 이 부분 한번 읽고 지나가야 되겠습니다. 예. За Ром 5-ын 12-оос 21 харъя. жоохон 1절에서 21절. Ром 5-ын 12-оос 21. 네, 한번 쭉 읽어주시면은 예, 아마 어느 정도 이해가 될 것 같아요. 로마서 5장 12절, За 21. бүгдээр энэ хэсгийг харах юм бол ойлголттой болох болно. Ром 5-ын 12-оос 21. Нэг хүнээр ертөнцид нүглэн ирсний адил нүглээр үхэл нь ирсэн. Тиймээс бүгд нүгэл үйлдсэн тул үхэл нь бүх хүнд иржээ. Учир нь хуулиас өмнө ертөнцид нүгэл байсан. Гэвч хэрэв хууль байхгүй бол нүгэл нь нүгэл хэмээн тооцогдохгүй. Гэсэн хэдий ч үхэл нь Адамаас Мосе хүртэл ойрхон төдийгүй ирэх байсан түүний дүрс болох Адамын гин буруутай адил байдлаар нүглийг үйлдээгүй хүмүүстээр ч ноёрхож байсан ажээ. Харин үнэгүй бэлэг бол алдаа зөрчилтэй адилхан биш. Учир нь хэрэв ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж олон хүн өгсөн бол тэгэх тусмаа Бурхны нэгүсэл болон Есүс Христ гэгч ганц хүний нэгүслэр ирэх бэлэг нь олон хүнд бэлтгэгдсэн юм. Бэлэг нь нүгэл үйлдсэн ганц хүнээр дамжуулан ирсэн зүйлтэй адил бишээ. Учир нь нэг талаас нэг алдаа зөрчлийг дагалдан шүүлт нь ирж яалд унагсан бол нөгөө талаас олон алдаа зөрчлийг дагалдан үнэгүй бэлэг нь иржээ. Үнэгүй бэлэг ирж зөвтгөлд хүргэсэн билээ. Учир нь хэрэв ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж ганц хүнээр дамжуулан нүхэл нь ноёрхсон бол тэгэх тусмаа нэгүслийн баялагийг болон зөвхт байдлын бэлгийн бэлтгэлийг хүлээн авагчд нь Есүс Христ гэгч ганц хүнээр дамжуулан амь дотор ноёрхно. Тиймээс нэг алдаа зөрчлөөс болж бүх хүн яалд унсны адил ийхүү нэг зөвхт үйлээс болж бүх хүмүүс амийн зөвтгөлд хүрв. Учир нь ганц хүний дуулуургүй байдлаас болж олон хүн нүгэлтэн болгогдсны адил түүнчлэн ганц хүний дуулууртай байдлаар олон хүн зөвхт болгогдно. Алдаа зөрчил ихсэн байхын тулд хууль орж ирсэн. Гэвч хаана нүгэл ихсэн байна? Тэнд нэгүсэл улам илүү бэлтгэсэн юм. Ингэснээр нүгэл нь үхлээр ноёрхсончлон нэгүсэл нь бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан мөнх амьд хүргэх зөвхт байдлаар ноёрхох юм аа. 아멘. 수고하셨습니다. 길게 읽으셨는데. 자, 이 부분의 자세한 강의 설명은 여러분들이 그 강성령 목사님 로마서 강의에 참고하시면 됩니다. За саяын уншсан Ром 5-ын 12-оос 21-гээр энэ хэсгийн тайлбарыг та бүхэн хан багшийн хичээл дээр сонсох байхаа. 그러니까 간략하게 말씀드리면 하나님이 아담을 인간의 대표로 세우셨는데 그가 죄를 짐으로 인해서 사망이 들어왔다는 겁니다. За тэгээ үүнийг товчхондоо тайлбарлавал Бурхан Адамыг хүн төрлөختний төлөөлөгч болгон босгосон. Тэгээд түүгээр гим нүгэл хүн төрлөختөнд орсон юм аа. 하지만 하나님께서는 두 번째 대표이시는 예수 그리스도를 보내주신 겁니다. Гэсэн хэдий ч хоёр дахь Адам болох Есүсээр Бурхан авралыг бий болгосон. 그래서 그 한 사람 아담의 죄 때문에 우리가 다 죄인이 되었었지만 그러나 예수님의 그 순종, 그 십자가의 그 죽으심으로 인해서
우리를 의인으로 다시 세우셨다는 겁니다. Тэгээ Адамын дуулуургүй байдлаар гим нүгэл орж ирсэн боловч тэр Есүс Христийн дуулууртай байдал тэр загал маань өгтлээр аврал бий болсон юм аа. 그러니까 그게 참 그 모든 일들이 이렇게 보게 됐을 때, 전체적으로 보게 됐을 때 하나님의 은혜가 아닐 수 없습니다. За тэгээ үүнийг ерөнхийд ингээ харах юм бол үнэхээр Бурхны нэгүслээс өөр зүйл байхгүй. 그래서 이 언약이 바로 은혜의 언약이고 생명의 언약인 것입니다. Бурхны нэгүслээс өөр агуу зүйл байхгүй. Тэгээ үүнийг амийн гэрээ, нэгүслийн гэрээ гэдээ байгаа юм аа. 그래서 이 언약을 통해서 우리는 하나님을 더 알고 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기도록 그렇게 우리와 언약을 맺어 주신 겁니다. Тэгэд энэ гэрээгээр Бурхныг таньж мэдэн түүнийг хайрлан түүнд үйлчлэх боломж олгогдож байгаа юм аа. 그래서 그 언약은 결국 예수 그리스도를 통해서 완전한 그 언약을 성취하게 하시는 겁니다. Тэгэд энэ гэрээ нь Есүс Христээр бүрэн төгс болгогдож байгаа юм аа. 자, 그래서 세 번째 문제도 이제 보통 이제 이 아담으로부터 출생한 모든 인류라는 의미는 바로 예수님을 제외한 모든 인류들을 말합니다. За тэгвэл Адамаас төрсөн хүн төрлөختөн гэж ярьж байгаа. Тэгвэл энэ Адамаас төрсөн хүн төрлөختөн гэхээр Есүс Христийг хасаад бусад бүх хүмүүсийг хэлж байгаа. 물론 예수님도 그 아담으로부터 쭉 이제 내려와서 출생하신 것은 사실입니다. Мэдээж Есүс Адамын өр удмаас төрсөн нь бол үнэн. 하지만 예수님은 보통의 그 생육법으로 출생한 게 아니고 동정녀 마리아에서 성령으로 잉태하셨죠. Гэхдээ Есүс бол энэ амийн хууль гэх юм уу одоо энэ хүн үүсэж байгаа нэг одоо амийн хууль гэж нэг юм байгаа штэ. Тэр амийн хуулиас гадуур онгон эмэгтэйгээс ариун сүнсээр бий болгогдсон юм аа. 자, 만약에 예수님이 동정녀 탄생이 아니었다라고 한다면 예수님도 죄인으로 태어나신 겁니다. Хэрвээ Есүс энэ онгон эмэгтэйгээс төрөөгүй болвол тэрээр нүгэлтэй нэгэн болж таарна. 그렇기 때문에 예수님을 제외한 모든 인류가 아담과 함께 그 첫 범죄 때 이미 타락해서 우리는 이제 태어나게 된 겁니다. Тийм учраас Есүс Христээс бусад бүх хүн энэ Адамын гим нүглээс үүдэлтэйгээр бүгд гим нүгэл донд завхарсан юм аа. 자, 그러나 예수님은 인간으로 오셨지만 죄가 없는 인간이시다라는 부분을 잘 이해하셔야 됩니다. Тэгвэл Есүсийг юу гэж хэлэх вэ гэхээр тэр хүн төрлөختөн одоо хүн мөн гэхдээ тэр нүгэлгүй хүн. 자, 네 번째 보면 그러면 왜 아담의 첫 번째 범죄가 특별히 기록이 되었는가? Дөрөв дэх асуулт нь яагаад Адамын эхний нүгэл онцгой лөгдөж бичигдсэн юм бэ? 자, 이걸 바로 우리는 원죄라고 그러는 겁니다. 원죄. За үүнийг бид нар үндсэн нүгэл гэж хэлээд байгаа юм аа. 그러니까 이 언약, 하나님의 그 언약 아래 모든 인류에게 영향을 끼치는 아담의 첫 범죄였기 때문입니다. За энэ нь юу гэхээр гэрээн дор
бүх хүн төрлөختөнд аа, бүх хүн төрлөختөнд нөлөөлөх Адамын анхны нүгэл юм аа. 이 하나님과 그 언약으로 인한 이 범죄가 모든 후손에게, 즉 모든 인류에게 전가된 겁니다. 그러니까 옮겨져 온 거예요. 모든 인류에게 이 원죄가. Энэ үйлсийн гэрээгээр Адамын анхны нүгэл түүний үр удамд буюу бүх хүн төрлөختөнд шилжүүлэгдсэн. 자, 그러나 여러분, 이 죄가 원죄가 있고 또 원죄 말고 또 자신이 저지른 또 죄들이 있습니다. 스스로 또 그 지은 죄들이 있습니다. За тэгвэл энэ гэм нүгэл нь үндсэн нүгэл гэж байгаа бол тухайн хүмүүсийн үйлдсэн өөрсдийнх нь үйлдсэн нүгэл гэж байгаа. 네, 그러니까 아담이 우리에게 전가된 죄는 그 원죄만 전가가 된 겁니다. Тэгвэл Адамын хүн төрлөختөнд шилжигдсэн нүгэл нь тэр анхны буюу үндсэн нүгэл нь л хүн төрлөختөнд шилжигдсэн юм аа. 네, 그러니까 다시 말하면 그 선악을 알게 하는 나무를 따먹은 거, 그 죄만 우리에게 전가가 된 것입니다. За дахиад хэлье. Тэр сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй гэсэн тэр нүгэл нь л бүх Адамын үр удам буюу тэр бүх хүн төрлөختөнд шилжигдсэн, дамжуулагдсан. 그래서 그 죄 때문에 우리들도 그 죄가 있어서 우리들도 사망에 이르게 된 것입니다. Тэгээ биднэрт тэр нүгэл байгаа учраас бид нар үхэх болсон юм аа. 그러나 그 죄 말고 이제 개인적으로 그냥 저지른 범죄들이 또 여러 많이 있겠죠. За гэхдээ хүмүүс энэ үндсэн нүглээс гадуур 그러니까 үндсэн нүглээс гадна хувь хүмүүсийн өөрсдийнх нь үйлдсэн 그거는 우리와 상관이 없습니다. байгаа. 그러한 죄는 우리와 상관이 없습니다. Гэхдээ Адамын тэр нүгэл нь биднэртэй огтхон хамааралгүй. 그러니까 좀 더 예를 들자면, 그러니까 여러분들이 잘못한 죄가 여러분들의 자식들에게 그 죄가 전가되는 게 아니다라는 거예요. За арай нэг тодорхой жишээ татаж ярих гэвэл та бүхний хувь хүний үйлдэл нүгэл нь үр хүүхдэд нь шилжүүлэгдэхгүй. 예, 그걸 이제 자범죄다 이렇게 부릅니다. 스스로 지은 죄. За үүнийг болохоор юу гэж хэлэх вэ гэхээр 스스로 죄를 지은 죄라고 하는 거예요. өөрийнх нь үйлдсэн нүгэл гэж хэлнэ гинэ. 예, 그거는 얼마든지 용서받을 수 있습니다. За энэ нүгэл бол хизээд ч бурхнаар уучлагдах боломжтой. 또 자기가 그 잘못한 부분에 대해서도 얼마든지 용서를 또 구할 수 있습니다. Тэгээд өөрийнхөө үйлдсэн нүглээ хизээч бурханд өчөж гимших боломжтой. 그러나 이 원죄는 너무나 이 심각한 죄이기 때문에 우리는 그 죄 때문에 우리는 이 사망에 이르게 되는 것입니다. Гэхдээ энэ үндсэн нүгэл маш ноцтой нүгэл учраас энэ нүглээс болоод хүн төрлөختөн үхэх болсон юм аа. 자, 그런데 마지막 이 5번 잠깐 보고 가게 되면, 그러니까 아담이 인류의 대표자로서 우리에게 죄와 고통을 안겨주었는데 이것을 반대하는 사람들이 있어요. 이것을. 그러니까 믿지 않는 거죠. 원죄를 인정하지 않는 겁니다. За тав асуулт нь Адам хүн төрлөختний төлөөлөгч болсон тий. Тэгээд тэр түүний үйлдсэн нүгэл ба тэр зовлон нь түүний үйлдсэн нүгэл нь хүмүүст зовлон болсон. Тэгээд
자, 여기 있는 내용들은 앞에서 제가 다 설명을 드린 거예요. 앞에서 제가 다 설명을 드린 겁니다. За Адамын үйлдэл нүгэл нь хүм төрлөختөнд зовлон болсон гэдгийг зааж байгаа Библийн 그러니까 성경은 분명히 зүйлийг эсэргүүцдэг хүмүүсүүд байдаг гинэ. Тэгээ үүний тухай түрүүн тайлбарсан байгаа. 그러니까 아담을 우리의 대표자로 인정하느냐, 인정하지 않느냐의 문제입니다. Тэгэд асуудал нь юунд байна вэ гэхээр Адамыг өөрсдийнхөө төлөөлөгч толгой тэргүүн гэдгийг зөвшөөрөх үү үгүй юу гэдэгт асуудал оршиж байгаа юм аа. 그런데 성경은 분명히 아담이 우리의 대표자이다. 그래서 아담의 그 원죄는 우리의 죄가 된다라고 이제 말씀하고 있는 것입니다. Гэхдээ Библи юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр биднэрт маш тодорхой хэлсэн байгаа. Адам болвол хүн төрлөختний төлөөлөгч тэр тэргүүн нь мөн. Тэгээ түүний үйлдэлсэн тэр үндсэн нүгэл тэр анхны нүгэл нь үнэхээр ноцтой нүгэл мөн. Тэр нүгэл нь биднэрт дамжигдсан юм аа. Хүн төрлөختөнд дамжигдсан юм аа гэж Библи маш тодорхой заадаг. 물론 어떤 사람들이 그럴 수 있어요. 우리는 아담을 대표자로 우리가 뽑지 않았다라고 말할 수도 있겠습니다. За тэгвэл үүний талаар бид нар Адамыг өөрийнхөө тэргүүн болгож төлөөлөгч болгож сонгоогүй шүү дээ гэж болох юм. 그렇다 하더라도 우리는 그 하나님이 선택하신 것을 우리는 존중하고 또 누구보다도 하나님의 선택은 완전하다. 그렇게 우리는 믿는 것입니다. Харин Бурхны тэр сонголт, Бурхны төлөвлөгөөг бид нар хүндэтгэх хэрэгтэй. Тэгээ Бурхны энэ хүсэл төлөвлөгөө нь үнэхээр маш эрхэм чухал юм аа гэж бид нар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм аа. 자, 정리하자면 그러니까 결국에는 이 죄 문제거든요. 이 원죄. 그러니까 이 원죄를 인정하지 않는 사람들은 이 성경을 믿지 않는 사람들이고 이 성경을 믿지 않는 사람들은 이 하나님의 주권을 인정하지 않는 사람들이다. Тэгээд юу гэхээр нэг одоо юу нэг дүгнэтгэхийг нэ. Тэгээд энэ үндсэн нүглийг эсэргүүцдэг хүмүүсүүд нь 원죄를 부인하는 사람들은 원죄를 믿지 않는 사람들은 하나님의 주권을 믿지 않는 사람들이다. энэ 성경을 믿지 үндсэн 않는 нүглийг 예? 그러니까 원죄를 인정하지 않는 사람들은 성경을 믿지 않는 사람들이고 또 하나님의 주권을 인정하지 않는 사람들이다. 예. үндсэн нүглийг эсэргүүцдэг тэгээд энэ үндсэн нүгэлд итгэдэггүй хүмүүсүүд нь Библийг эсэргүүцэж байгаа хэрэг мөн Библиэд итгэхгүй хэрэг юм аа. Итгэхгүй байгаа хэрэг юм аа. Тэгвэл Библийг эсэргүүцэж Библиэд итгэхгүй байгаа энэ байдал нь Бурхныг эсэргүүцэж байгаа хэрэг юм. Бурханд итгэхгүй байгаа байдал юм аа. 그렇기 때문에 모든 인간들은 다 죄인이다라는 이제 결론이 되는 것입니다. Тийм учраас бүх хүн төрлөختөн нүгэлтэй юм аа гэсэн ийм үр дагаварт хүрч байгаа. 자, 이제 다음 시간에는 그래서 이제 우리가 어떻게 그 죄로 인해서 비참하게 되었는가 이제 살펴보도록 하겠습니다. За тэгээд дараагийн хичээлд энэ гин нүглийн үр дагаварт ямар тийм хөөрхөлтэй байдалд орсон юм бэ гэдгийг харах болно.